Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 11:24 a.m. Eastern Standard Time, Sunday, February 10th, 2013. A freezing rain warning is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 3:15 p.m. Eastern Standard Time, Sunday, February 10th, 2013. A freezing rain warning is issued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 11h24, heure normale de l'Est, le dimanche 10 février 2013. Un avertissement de pluie verglaçante est émis pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 15h15, heure normale de l'Est, le dimanche 10 février 2013. Un avertissement de pluie verglaçante est émis pour Parc, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières, Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et Bayfield Inlet, Dunchurch et South River, Burkes Falls.